स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर से लेके नर्सेस तक, टेक्नीशियन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, ऐसे ही 50,000 जॉब्स मिलेगी डॉक्टर पे। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 24 मई की देखते हैं स्पीड न्यूज़। गुज़िश्ता 24 घंटों में हज के लिए मज़ीद 65,000 आज़मीन पहुँचे सऊदी। ताहाल 8,20,000 से ज़्यादा फर्जंदान तौहीद की आमद, मज़ीद आज़मीन की आमद में तेज़ी। क़ादिमुल हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने दुनिया के 100 ममालिक के 1300 अफराद को हज की दी दावत। ये अफराद सऊदी फरमारवा के मेहमानों की हैसियत से हज की शहादत करेंगे हासिल। सऊदी अरब में 99 इंडोनेशियाई आज़मीन हज हुए निमोनिया का शिकार, एक आज़िम हज जाँ बहक। मज़ीद आज़मीन के मुतासिर होने से बचने एहतियाती इक़दामात तेज़। सऊदी वज़ारत दाखिला ने 12 अफराद की गिरफ्तारी का किया ऐलान, जो मक्का एंट्री पॉइंट पर कर रहे थे हज क़वानीन की खिलाफ वर्जी। 33 अफराद को मक्का में दाखिला दिलाने की कोशिश भी नाकाम, 7 तारिकीन वतन शामिल। ग़िज़ाई क़िल्लत का कहर, गज़ा में भूख ने ली मज़ीद 19 जानें, मरने वालों में बच्चे और बुज़ुर्ग शामिल। यूनिसेफ का इंतबाह, 9,000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। इसराइल की ज़ालिम अफ़वाज ने शुमाली गज़ा में आम शहरियों को इलाके का तख्लिया कर देने जारी किए अहकाम। फ़ौजी कार्रवाइयों में मज़ीद शिद्दत, वहशियाना बमबारी में फ़लस्तीनियों की शहादतें जारी। इसराइली पीएम नेतन्याहू ने फ्रांस, कनाडा और बरतानिया के हुक्मरानों पर की शदीद तनक़ीद। कहा, मगरिबी कायदीन हमास को इख्तिदार में बरकरार देखना चाहते हैं, कातिलों का साथ देने का इल्ज़ाम। बैरूनी तुलबा के दाखिले को रोकने का फैसला, अमेरिकी दस्तूर की खिलाफ वर्जी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फैसले को अदालत में किया चैलेंज। जज ने ट्रंप इंतज़ामिया के फैसले पर लगाई रोक। रूस यूक्रेन के माबैन 390 फौजी और शहरियों की हवालगी अमल में आई। जंग के आगाज से अब तक कैदियों का सबसे बड़ा तबादला। जर्मन शहर हैम्बर्ग में रेलवे स्टेशन पर चाकू हमला, 12 अफराद जख्मी। मुश्तबा हमलावर को कर लिया गया गिरफ्तार। 30 जख्मियों की हालत नाजुक और 3 शदीद जख्मी। ट्रंप की अब एप्पल कंपनी को भी धमकी। हिंदुस्तान या किसी और मुल्क में तैयारी पर 25% शरह आयत करने का दिया इंतबाह। अमेरिका में ही आईफोन तैयार करने की एप्पल पर जोर। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जर्मनी की हिंदुस्तान को तायीद। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ मुदाफ़ियत का भारत को हक हासिल। वज़ीर ख़ारजा जर्मनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़, मज़ीद 2 पार्लिमानी वफ़द गैर मुल्की दौरे पर रवाना। शशि थरूर अमेरिका के दौरे पर, जे पांडा की टीम पहुंची खलीजी ममालिक। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को बताया दहशतगर्दी का कैंप। कर्नल सोफिया कुरैशी से मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ने हाथ जोड़कर दोबारा मांगी माफ़ी। वहीं SIT ने विजय शाह के मुतनाज़ा बयान पर तहक़ीक़ात कर दी शुरू। वक्फ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ पर दिल्ली में अवामी इजलास, सियासी व समाजी शख्सियात की मुश्तरका आवाज़। संजय सिंह, MP इक़रा हसन की भी शिरकत। वक्फ कानून को बताया मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी। बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी पर झारखंड अदालत का बड़ा कदम। साल 2018 का मामला, राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 26 जून को अदालत में पेशी का हुक्म। साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक अस्पताल में ज़ेर इलाज। राहुल गांधी ने की इयादत। आप MP संजय सिंह ने कहा, जिंदगी व मौत से लड़ते सत्यपाल मलिक पर चार्जशीट, बेरहमी की इंतहा। गैंग रेप के मुल्जिमान की जमानत पर रिहाई के बाद जश्न के माहौल में इस्तक़बाल। कर्नाटक में वाक़या, पुलिस ने दोबारा गिरफ्तारी और जमानत मनसूखी की मांग की। दिल्ली में कोरोना केसेस बढ़ने के अंदेशे, एक दिन में रिपोर्ट हुए 23 केसेस। दवाखानों में बिस्तर, ऑक्सीजन व अद्वियात के अलावा टीके तैयार रखने हुकूमत की हिदायत। तेलंगाना और आंध्रा में कोरोना की वापसी। कुकटपल्ली में एक डॉक्टर वायरस से मुतासिर, डॉक्टर को क्वारंटाइन में रखा गया। अवाम में तशवीश, एहतियात बरतने महकमे सेहत की अवाम से अपील। मेरे शख्सी मकतूब का अफशा महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा।
وائرل لیٹر پر MLC کویتا کا بیان، کہا کہ KCR دیوتا ہے اور ان کے ارد گرد شیطان جمع۔ ریونت ریڈی کو چیف منسٹر کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، KTR کا مطالبہ۔ تلنگانہ کو ATM بنا دینے کا کانگریس پر لگایا الزام، راہل گاندھی کو بھی بنایا نشانہ۔ مس انگلینڈ ملا میگی عالمی مقابلہ حسن سے ہو گئی دستبردار، اخلاقیت کو نظر انداز کر دینے کا لگایا الزام، کہا مقابلے میں حصہ لینے والوں کی عزت و احترام کا نہیں رکھا جا رہا کوئی خیال۔ GHMC حکام نے شہر میں خانگی ہاسٹلز کے اچانک معائنے کیے، قواعد کی خلاف ورزیاں بے نقاب، 2.5 لاکھ روپے تک جرمانے۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت، گنیش اینڈ جیولرز گلزار ہاؤس کی پیشکش، قیمت میں 400 روپے کا مزید اضافہ، 89,900 روپے فی تولہ درج۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ 99,200 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,000 روپے فی 10 گرام پر برقرار۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہیلتھ کیئر میں کریئر بنانا ہے پر شروع کہاں سے کرے سمجھ نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر، نرس، آپٹومیٹرسٹ، فزیو تھراپسٹ، ٹیکنیشین یا ہاسپٹل ایڈمن، آج ہیلتھ کیئر میں ہر ایک اسکل کی جگہ ہے۔ اور سب سے اچھی بات، آج ہیلتھ کیئر میں جاب ڈھونڈنی ہے تو الگ الگ ویب سائٹ پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر پہ ملے گی 50,000 سے زیادہ ویریفائڈ ہیلتھ کیئر جابس، سب ایک جگہ پہ۔ رول سلیکٹ کرو، لوکیشن فلٹر کرو اور اپلائی کرو، اتنا سمپل ہے۔ اگر آپ ہیلتھ کیئر میں کیریئر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں ڈاکٹر ہیلتھ کیئر کیریئر ایپ۔ سرچ، فلٹر، اپلائی، اتنا ایزی ہے۔ ہیلتھ کیئر میں کیریئر، چوز ڈاکٹر۔ ٹورس اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 ڈیز شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 ڈیز لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ حیدرآباد سے حیدرآباد تک۔ بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔